Okay, good evening all. First of all, I would like to thank you for all of the committee and participants that inviting me to these great sessions, and thank you for stakeholder, which mean English community for engineering students, which has conducting this event. And tonight we are going to learn deeply about speech power, how to win your audience. Aku pengen ngebawa di sini teman-teman tidak hanya memahami secara technicalities atau konstruksi dari speech itu sendiri, tetapi teman-teman juga paham regarding the philosophies of the speech itself. Kenapa teman-teman membuat speech itu, and what is your aim in order to make your own speech itself. Next, please. Oke, what is exactly speech? Jadi Plato menyatakan speech sebuah teknik untuk mengkomunikasikan ide di depan orang-orang agar listener tersebut memahami apa informasi yang ingin kita sampaikan yang ada dalam pikiran kita gitu. Tapi ada beberapa aims atau purpose dari speech itu sendiri. Teman-teman harus memahami dulu apa sih tujuan teman-teman buat speech, atau kalian itu untuk to inform, to demonstrate, atau to persuade gitu. Next please. Okay, before we going to learn about the construction of the speech itself, you must understand earlier the types of the speech. Karena setiap orang punya style sendiri dalam menyampaikan speech. Teman-teman harus pahami dulu tipe-tipe apa aja yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman producing speech gitu. Jadi the first type is manuscript speech. Manuscript speech is itself delivered by reading script. You may be wondering why you have to practice a speech that you will be reading. Aku di sini lebih menekankan tidak hanya bersifat implisit, tetapi aku di sini lebih menekankan bahwa manuskrip stylenya ketika teman-teman memberikan speech yaitu membaca gitu. Teman-teman menulis apapun yang ingin teman-teman sampaikan, baru teman-teman baca ketika di speech. Nah, dari situ mempunyai kelemahan dan kelebihan gitu. Apa sih advantage ketika teman-teman mencoba produce speech dengan manuskrip speech? Itu satunya itu precise wording can be planned. Semuanya bisa terencanakan dengan baik. Teman-teman mau menulis poin-poin apa saja, apa yang ingin teman-teman emphasize, apa yang ingin teman-teman kurang emphasize gitu. Timing of the speech can be down to second. Teman-teman bisa merencanakan berapa waktu yang teman-teman butuhkan untuk menyampaikan speech sendiri. Selain itu, juga ada disadvantage, yaitu mungkin orang-orang listener atau audiens teman-teman lebih terkesan seperti membaca gitu. Itu bukan speech, tapi membaca pidato gitu. Nah, itu salah satu tipe pertama, itu manuscript speech gitu. Next. Okay, and secondly, memorized speech. Basically, memorized speech is the same as the first speech. Cuman kalau di memorized speech, teman-teman menulis semuanya, tetapi teman-teman menghafalkan. The memorized speech is related restriction of a written message that the speaker has committed to the memory. Jadi teman-teman menghafalkan semuanya apa yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, dari memorized speech itu sendiri ada keuntungannya. Salah satunya, enables to the speaker to maintain eye contact with the audience throughout the speech itself. Berbeda dengan manuscript speech. Ketika teman-teman produce manuscript speech, eye contact teman-teman itu berada pada teks atau script itu sendiri. Tetapi memorized speech itu teman-teman bisa lebih fokus kepada audience. Nah, mungkin kelemahannya dari memorized speech, teman-teman pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan. Begitu. Next, please. Oke, impromptu speech, when you are asked to speak in public without a prior notice, it can be one of the most relevant speech you will ever do. Mungkin teman-teman tidak menyiapkan apa sih yang ingin disampaikan gitu. Biasanya impromptu digunakan di acara-acara yang formal seperti pembukaan opening ceremony atau closing ceremony. Teman-teman tidak tahu topik apa yang disampaikan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin melaksanakan impromptu speech gitu. Next please. Extempore speech. Ini speech yang paling biasanya dipakai ketika teman-teman di acara-acara speech competition. TMG extempore speech itu teman-teman membuat poin-poin dari apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, teman-teman sampaikan poin per poin, tidak menulis semuanya. Nah, ketika itu teman-teman baru produce speech-nya gitu. Next please. Speech power. In the construction of the speech, you must have 5 points. First one is prepare, organize, write, extemporize, and rehearse. Next please. Before you are going to produce your speech, you have to understand what is your purpose in your speech itself. Tujuan speech teman-teman apa? Kalau to inform, teman-teman juga harus menguatkannya di data atau informasi apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, to demonstrate sebenarnya hampir sama dengan to inform.
tapi lebih kepada mendemonstrasikan apa yang ingin teman-teman sampaikan, begitu. To explain, misalnya to explain teman-teman ingin menjelaskan proses penyebaran virus COVID-19 gitu misalnya. Teman-teman harus memahami dulu apa sih purpose dari speech yang ingin teman-teman sampaikan gitu. And next one is about audience. You are not speaking for your own benefit, but for the benefit of your audience. Teman-teman harus paham dulu audiensnya siapa. Kenapa memahami audiens itu penting? Karena teman-teman akan menentukan bahasa seperti apa yang ingin teman-teman gunakan ketika menghadapi audiens tersebut gitu. Teman-teman harus memahami situasi dan kondisinya itu sendiri gitu. Next please. And next one is about topic. In speech competitions, itu topik biasanya diberikan di awal. Dari situ kita harus memahami betapa pentingnya teman-teman harus memahami topik itu. Tentukan keywordnya. Yang paling penting adalah tentukan keywordnya. Misalnya ada sebuah topik, Indonesian government will conduct a PPKM in order to prevent the spread of COVID-19. Dari topik tersebut, teman-teman bisa menentukan keyword. Yang pertama Indonesian government, yang kedua PPKM, yang ketiga adalah the spread of COVID-19 gitu. Dari ketiga keyword tersebut, teman-teman bisa gali lebih dalam. Argumentatif apa yang harus teman-teman berikan kepada audience. And secondly, question to ask yourself, what you are talking about? What do you know about the topic and what must you talk about? Apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Misalnya dari sebuah topik yang aku katakan tadi, Indonesian government will conduct a PPKM in order to prevent the spread of COVID-19 gitu misalnya. Dari ketiga keyword tersebut, Indonesian government, PPKM, terus COVID-19, teman-teman tahu aku akan membicarakan ini gitu. Next please. Ketika teman-teman sudah memahami topik, selanjutnya adalah organize. Organize which mean how to organize your arguments, either itu nanti di writingnya bagaimana, konstruksinya bagaimana, itu sangat penting sekali gitu. Nah, organize-nya dengan apa? Research. Ada di sini ada dua yang mungkin sangat penting, yaitu knowledge dan experience. Research semuanya, do library research, search in the internet, interview people connected, and start earlier, list your research. Itu tergantung kepada kondisi teman-teman. Tidak mungkin teman-teman ketika teman-teman lagi debate competition atau MUN debate competition yang dimana topiknya kita tidak tahu, kita hanya diberi waktu 15 menit untuk case building, teman-teman tidak mungkin do library research atau searching in the internet gitu. Jadi teman-teman hanya menggunakan your own knowledge and experience. Knowledge-nya dari mana? Mungkin dari banyak praktis, dari banyak baca, dari banyak sharing with your other friends. Experience dari mana? Experience mungkin dari pengalaman teman-teman. Apa yang membuat teman-teman bisa notice kepada motion atau topik tersebut gitu. And next about controlling statement. Ketika teman-teman sudah memproduksi speech, teman-teman harus mengetahui tentang controlling statement karena di situ emphasize apa yang ingin teman-teman sampaikan. The first one is state and reveals your topic. And secondly, state what you are going to say about your topic. Di situ teman-teman harus memahami topik yang ingin teman-teman sampaikan. Misalnya dalam topik tadi, tidak mungkin teman-teman langsung membahas masalah ekonomi gitu. Pasti teman-teman akan membahas pertama yaitu COVID-19, baru impact-nya ke ekonomi apa gitu. Nah, itu pentingnya controlling statement atau mengemphasize apa yang ingin teman-teman sampaikan. Misalnya ada kita, today I will inform you about the coronavirus victims gitu. Dari coronavirus itu sendiri, teman-teman bisa kembangkan ke hal yang lain. Misalnya impact ke ekonomi, impact ke sosial budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keyword atau controlling statement itu sangat penting sekali. Begitu. Next please. Oke, pattern of organization or outline. Speech itu mempunyai konstruksi-konstruksi yang membuat audiens teman-teman bisa menikmati speech teman-teman gitu atau bisa mendapatkan apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Top button atau introduction. Introduction biasanya berisi tentang general statement. Apa yang ingin teman-teman sampaikan. Body atau main points. Dari body itu atau biasa disebut discussions. Ada poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, dari body tersebut teman-teman juga menyertakan data atau fakta untuk memperkuat argumen teman-teman itu sendiri gitu. Kenapa? Jadi speech itu tidak hanya sebuah opini gitu. Conclusions, help your audience to take your talk away with them. Jadi di conclusions, teman-teman harus menyertakan review dari body speech itu sendiri gitu.
Misalnya, tadi teman-teman ingin menjelaskan tentang menghentikan pemberlakuan PPKM di Indonesia. Teman-teman jelaskan kenapa PPKM tidak efektif gitu. Misalnya, government tidak memberikan haknya kepada citizens untuk mendapatkan makanan misalnya, yang dimana government mempunyai responsibility untuk melakukan tersebut gitu. Di conclusion biasanya ada kata therefore we encourage sekian 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 gitu. Ada poin yang ingin goal yang ingin teman-teman sampaikan yang berupa review dari body speech teman-teman itu sendiri gitu. Next. Oke, right. Ketika teman-teman melakukan proses in particular extend speech, teman-teman harus menulis apa aja poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan gitu. The audience need help accepting what you say. Jadi teman-teman harus menulis poin-poin apa yang teman-teman sampaikan di dalam speech teman-teman itu sendiri gitu. Dari poin-poin itu teman-teman bisa kembangkan. Oke, and the next one disebut regarding introduction and hooks. Setelah tadi memahami konstruksinya, sekarang we are going to discuss deeply about the technicalities, introductions. Sebelum memasuki atau body itu sendiri, teman-teman harus memberikan general statement atau introduction tentang topik apa yang ingin teman-teman sampaikan. Introduction tidak harus, yang pertama tidak harus langsung menunjukkan sebuah data. Teman-teman bisa memulainya dengan hooks. Itu adalah salah satu seni dari speech. Hooks itu apa? Misalnya dari ask the question, tell a story, use a shock or surprising fact, begin with a quotation, or tell a joke. Ketika teman-teman sudah memberikan seni, maka speech teman-teman akan lebih bagus. Tidak langsung to the point, tapi teman-teman lebih mengarahkan ke hooks yang sesuai dengan topik tersebut gitu. And secondly, reveal your topic of your speech. Setelah memberikan jokes, baru teman-teman move to your general statement gitu. Nah, preview the body of the speech. Dari introduction, teman-teman harus memberikan general statement, tidak spesifik di body gitu, hanya sebatas general statement. Misalnya, tadi aku ambil contoh yang tadi misalnya, PPKM, pemberlakuan PPKM gitu misalnya. Teman-teman in favor bahwa PPKM berhasil preventing the spread of COVID-19 gitu misalnya. Nah, teman-teman jelasin dulu apa itu PPKM, technicalities-nya bagaimana, baru alasannya apa di body. Misalnya firstly terbukti orang-orang yang suffer dengan COVID-19 jadi decrease gitu. Next, reveal your topic. Kenapa itu sangat penting sekali? Itu merupakan sebuah emphasize. Ketika teman-teman ingin menyampaikan goal dari speech itu sendiri, teman-teman harus memberikan emphasize kepada apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, yang pertama itu ada contoh misalnya introduction, I'm going to tell you about sekian sekian sekian. Today I'm going to tell you about the stress. Today I'm going to share you my dream job. Nah, dari situ teman-teman ada sebuah topik yang ingin teman-teman sampaikan gitu. And previous statement. Sebenarnya previous statement hampir sama dengan review the topic, cuman previous statement itu lebih kepada body gitu. Setelah teman-teman jelasin di introduction tentang general statement on your speech, baru teman-teman bodinya jelasin poin-poin apa yang ingin teman-teman jelasin. Biasanya di speech competitions, either itu di debate atau di MUN, biasanya ada kata first, secondly, thirdly, and lastly. Dari body tersebut didukung dengan yang namanya data yang aku udah sampaikan tadi untuk memperkuat argumentatif teman-teman gitu. Nah, di situ pentingnya memperkuat preview statement teman-teman gitu. Oke, connecting ideas. Kenapa connecting ideas is very important? Connecting ideas itu untuk menghubungkan argumen one argument to another argument gitu. Connecting ideas itu dari transition, internal previews, internal summaries, and simpos. Misalnya dalam contoh teman-teman mau membahas masalah compare and contrast gitu. Biasanya ditandai dengan kata however, tidak langsung jelasin semuanya tanpa transitions gitu, tidak gitu. Biasanya ada however, and, so, and the consequence, therefore, dan lain-lain. Itu untuk menghubungkan atau preposisi istilahnya dalam bahasa Inggris gitu. Internal previews atau internal summaries, internal summaries itu previews atau summary dari argumen teman-teman gitu. Misalnya pada poin pertama teman-teman membahas tentang the impact of economic due to the outbreak COVID-19 gitu. Nah, di bagian akhir statement teman-teman emphasize lagi gitu. Misalnya teman-teman sudah menjelaskan data kayak gini, baru emphasize, ada kalimat yang emphasize argumen teman-teman gitu. Misalnya, therefore, we highly encourage Indonesian country to misalnya untuk memberlakukan to conducting PPKM in order to prevent the spread of COVID-19 gitu. Ada sebuah
emphasize atau previous dari argumen teman-teman itu sendiri gitu. And conclusions, setelah body of speech yaitu conclusions. Dari conclusion itu teman-teman harus mereview argumentatif teman-teman. Biasanya conclusion itu main point dari teman-teman itu sendiri. Biasanya ada in conclusion, my purpose has been, let me be saying, or therefore gitu. Conclusion itu biasanya tercipta lebih dulu daripada body. Oke, conclusion tidak hanya berisi tentang goal, tetapi ada sebuah poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan. Reset the main point itu berisi dari body dari teman-teman. And with a quotation itu sebenarnya not a mandatory, and with a quotation itu hanya untuk mengemphasize atau memperkuat argumen teman-teman. Make a dramatic statement itu juga it's not mandatory, but it is referred to the idea of the introductions, gitu, hampir sama sebenarnya. Next please. Oke, speak extemporaneously, be natural, dan memorize. Tenang aja, jangan terburu-buru, jangan nervous, dan jangan memorize, karena memorize itu seperti robot, gitu. And the next one is about cue card. Cue card itu biasanya digunakan oleh speaker itu untuk mengkonstruksi argumen-argumen mereka, gitu. Cue card itu biasanya berisi poin-poin yang ingin mereka jelaskan, gitu. Cue card biasanya remember your word, make eye contact, gesture, and move freely, gitu. Next, rehearse. Setelah teman-teman paham secara technicalities, secara teori, you have to improve with rehearse atau practice gitu. Misalnya in the front of a mirror with a friends in a particular community, teman-teman bisa memanfaatkan English for Engineering student buat praktis, buat improve your ability gitu. Oke, next please. Oke, by failing to prepare, you are preparing to fail. It doesn't matter berapa kali ketika kamu gagal, tapi ketika kamu practice your speech, at least you will improve yourself gitu. I think that's all which I have. If you have any queries, feel free to ask. Okay, thank you very much, Kak, for the sharing session. Now we move to the question and answer session. Well, actually, I want to ask something, Kak. I'm really curious about, your story, your first ever story, your first speech, probably in MUN, maybe your first MUN, and how was you feel, like public speaking and something like that. Maybe you can give us a little story about it. Oke, ketika aku belajar speech, I personally take manuscript speech. Aku tulis semuanya baru ke speech. Ketika semuanya itu baru improve dengan sendirinya gitu. If you want to make a great speech, you have to understand earlier what are the kinds of step in yourself when producing speech itself gitu. Nah, aku dulu struggle dengan speech itu ketika aku ngerasa tidak cocok dengan manuskrip gitu. Aku tulis semuanya because basically it was spend more time when I was produce the speech itself gitu. Which mean the MUN competition itu hanya diberi waktu 2 menit untuk produce speech. I step by step learn to improve my ability move to extend speech gitu. Ketika aku tulis poin-poin yang ingin aku sampaikan, aku belajar dengan sendirinya. Oke, aku poin probably firstly I want to share one thing, and secondly I want to share gitu, for example gitu. Dari situ bisa improve my ability in the speech itself gitu. Okay, thanks, Kak. By the way, juri itu nilai bagus enggaknya speech dari mana ya, Kak? Yes, the first thing is your point of view or your argumentative, and secondly your art. Ketika juri itu menilai itu biasanya dari isi argumen teman-teman gitu. Argumen teman-teman mempunyai point of view atau tidak, mempunyai bobot atau tidak gitu. Nah, and regarding your art, it is not mandatory when you give hooks in the first your speech. It doesn't matter. Itu hanya memberikan sebuah seni dari speech kamu sendiri. Itu hanya untuk memperbagus. Tapi basically juri itu biasanya menilai dari argumen kamu sama tujuan kamu berikan speech. Mungkin kalau di debate sama halnya, isi atau ada argumen teman-teman juga di situ menjadi nilai gitu. Isi argumen teman-teman sesuai dengan topik atau tidak gitu. Terus bagaimana cara teman-teman merespon, bagaimana cara teman-teman rebuttal opposite your speaker gitu kalau dalam debate gitu. Jadi basically the jury biasanya itu menilai the first thing is
your point of view in the body itself. And secondly, regarding your art in your speech, itu biasanya it's not mandatory, but it is better when you take it, gitu. Okay, thank you for the answers. If none of you guys want to ask, maybe we can just move to the next session, which is producing speech simulation. Oke, speak up your idealism. Teman-teman bisa speech apa aja idealisme teman-teman tentang topik ini. Either itu teman-teman in the government, which is teman-teman agree atau in favor dengan topik, atau in opposition teman-teman disagree. Nah, topiknya adalah Indonesian government will conduct the imposition of restrictions of community activities atau PPKM to prevent the spread of COVID-19. Teman-teman bisa memilih you wanna in the position of government or in the oppositions. Maybe you can choose the person. Okay. Yeah, wait. I chose Hafizan. Are you there? Yes, Kak. You wanna practice it? Boleh. Aku on cam dulu ya, Kak. Bentar. Hello, good night everyone. Today I would like to speak up my opinion about PPKM or the imposition of restriction on community activities. Some people believe that PPKM can make problems in economical building, but I believe that PPKM can decline the spread of COVID-19. Why? Because in fact that after PPKM, a lot of COVID-19 cases decrease since a lot of people cannot meet each other except their family or their closest siblings. Maybe that's all from me. In conclusion, PPKM can decrease COVID-19 spread and hopefully the citizen can follow the rules. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Hafizan. Probably is there anyone wanna speak up? I think I want to try. May I? Sure. Do you need a time for case building, or you may, if you wanna speak up right now, no matter. I think I will speak up right now. Okay, sure. Okay. In my opinion, in Indonesia itself, there are still many people. They can't do their work at home, so they should go to their workplace, such as people who sell food. I mean, like the low economic family. And if the government holding this PPKM, it will make it hard for them to do their daily activities and to do their daily job. I think that's all for me. Okay, thank you. Since we already got two speakers, I will give the feedback. I think karena itu lebih ke speech opini ya. Teman-teman sebenarnya udah oke dari opininya, tapi mungkin teman-teman lebih ke pengembangannya aja. Teman-teman tadi langsung ke to the point gitu. Teman-teman tidak memberikan introduction-nya apa dari topik tersebut. Ada tiga keyword. The first one is Indonesian government, and secondly the imposition of restrictions on community activities atau PPKM, and lastly the preventing spread of COVID-19. Dari tiga tersebut teman-teman bisa improve. Kalau misalnya teman-teman in the government atau in favor, teman-teman jelasin dulu. Indonesia is one of the big countries in the world in which there are most mobility from the citizen of Indonesia. Di situ banyak memungkinkan adanya PPKM sangat penting gitu. Teman-teman bisa mengemphasize kenapa PPKM itu penting to prevent the spread of COVID-19. Nah, itu di bagian introductions. Nah, di bagian body, teman-teman bisa memberikan kenapa PPKM itu penting. Teman-teman bisa memberikan sebuah data. Misalnya, by using PPKM, decrease COVID-19 itu ada gitu. Teman-teman juga bisa memberikan. Misalnya, China as the first country suffer from the COVID-19, mereka secara teknikalitasnya memberlakukan lockdown gitu, hampir sama dengan PPKM. Nah, dari situ teman-teman bisa memperkuat argumentatif teman-teman gitu untuk melakukan PPKM gitu. Nah, in the conclusions ada kata therefore by this case Indonesian government very important conducting of PPKM to prevent the outbreak of COVID-19. Itu kalau di government. Kalau di opposition mungkin berbeda lagi.
Kalau di opposition yang dimana tidak setuju, di bagian introduction-nya teman-teman bisa menjelaskan at the current condition Indonesia secara filosofi atau culture-nya, di mana masyarakat Indonesia mungkin tidak siap diberlakukannya PPKM gitu. Nah, misalnya teman-teman juga bisa menyatakan di bagian body bahwa PPKM is not only one way to prevent COVID-19 gitu. Teman-teman juga bisa memberikan cara yang lain, misalnya dengan vaksinasi, misalnya dengan cara gaya hidup sehat 5M gitu. Nah, ada sebuah poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Okay, Kak. Thank you, Kak, for the advice. I think that's all for our session today. Okay, thank you very much, Kak Farhan, for that very interesting material and for making time to join us here. And I hope all of us here get some new knowledge for further use. Okay, Kak Farhan, as the form of our gratitude, we would like to give a certificate appreciation. Kak Zorans, maybe you can share the screen. Okay, Kak. And we finally arrived at our last session of Elite Class 2. But before we leave the meeting, let us together have some photo session with Kak Farhan. Please turn on your camera, guys. Okay, I think that's all. I will count until 3. 1, 2, 3. Okay, thank you, Kak Zoran, and thank you guys for opening your camera. Once again, thank you very much, Kak Farhan. And it has been my pleasure to host this event. Thank you guys for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.